नमस्कार दर्शक बंधु माने मो चैनल विलेज कुकिंग फॉर यू को आपण मानक स्वागत। आज आसतु प्रस्तुत करवा मटन करी। मटन करी केमिति प्रस्तुत करा जाए आसतु करवा। मटन तरकारी खाइबा पई आमको होटेल को जीवा को पड़िबो नाही। घरे बसी बहुत टेस्टी टेस्टी मटन करी आमे बनाई खाई परिबा। आसतु प्रस्तुत करवा। मु 1 किलो मटन एठी नेछि भल भाबे धोई देछि। सेथिरे हळदी गुंड लूण सोरष तेल तेजपत्र 2टा गोलाई मैरिनेट करी आधा घंटा ताकू रखिनेबा। तापरे मु एठी मीडियम साइज रो आलू नहीं ताकू 2 फाळ करी काटी देछि। बर्तमान ताकू भल भाबे सोरिष तेल रे पकाई भाजी दबा। आलू को भल भाबे लाल लाल पकाई भाजी नेबा। बर्तमान मा आलूटी भल भाबे भाजी होई गलानी ताकू बर्तमान प्लेट को बाहर कर नबा। आलू गुड़ी को तेलरू बाहर कर साला परे बाकी बलका तेल रे आमे गोटा गरम मसला पकई फुटई नबा। गोटा गरम मसला गुड़ी को हेउची डालचिन 2 खंड लवंग 2टा गुजराती 2टा गोलमरिच 3 ରୁ 4टी पकई भल भाबे फुटई दबा। गोटा गरम मसला फुटी आसला परे सेथिरे 2 ରୁ 3ଟି तेजपत्र पकई भल भाबे फुटई नबा। बर्तमान मु 350 ग्राम भलिया पियाज को सरू सरू करी काटी नेछि। मटन तरकारी मसला प्रस्तुत करबा पई मु सेथिरे आधा कटा पियाज देई देबी आउ आधा को रखिथिबी पछरे दबा पई। पियाज को भल भाबे लाल लाल करी भाजी नबा। सेथिरे बर्तमान मु 1 चामच लंका गुंड दे देउछि। लंका गुंड को पियाज सहित एमती देले तरकारी कलर टी भल आसी थाए। तापरे पियाज टी न लागी जिबा पई मसला गुड़ी को न लागिया पई सेथिरे पानी देई देई भल भाबे मसला टी को फिटेइबा। बर्तमान सेथिरे धनिया गुंड 1 चामच दबा जीरा गुंड आधे चामच दबा। तापरे सेथिरे अल्प टिके गरम मसला 1 चामच मटन मसला पकई मसला टी को भल भाबे घांटी फिटेइबा। देखंतु केते सुंदर कलर आसीची। एई भली भाबे तेल रे पियाज पकई साला परे लंका गुंड पकई मसला प्रस्तुत करंतु तरकारी कलर बहुत सुंदर आसीबो। काश्मीरी लंका भी पकेइबा को पड़िबो नाही। बर्तमान सेथिरे 2टी मीडियम साइज टमाटो को सरू सरू काटी भल भाबे मसला सहित कसी नेबा। बर्तमान टमाटो पियाज भल भाबे मसला सहित मिसवा पई सेथिरे स्वाद अनुसार लूण पकई मसला टी को भल भाबे कसी नेबा। बर्तमान आ मसला टी टिके फिटी आसलानी सेथिरे 2.5 ରୁ 3 चामच अदा रसुण बटा देई मसला टी को भल भाबे मिसेइबा। बर्तमान सेथिरे आधे चामच हळदी गुंड पकई नबा कारण मटन को मैरिनेट कला बेले जेहेतु आमे हळदी पकई थिले सेथि पई अल्प हळदी पकई भल भाबे कसी नबा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ମଟନ ପକାଇ ମସଲାରେ ମଟନଟିକୁ କଷି ନେବା। ମଟନ ମସଲାଟି ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମଟନକୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମଟନରୁ ଆଇଁଷ ପାଣି ବାହାରି ଭଲ ଭାବେ ମରିଯିବ, ମସଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳକା ପିଆଜ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ମଟନରେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମଟନ ଟିକେ ଅଧା କଷି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଏଇ ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମଟନ ତରକାରୀଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଟନ ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହୋଟେଲଠୁ ବି ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଘରେ ବସି ଏଇଭଳି ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଥରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା ମଟନ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଟିକେ କଷି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ 3ଟି ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 3ଟି ସିଟି ଦେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ସିଟି ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ମଟନ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ରଖିଛି ପକାଇ ନେବା। ଗୁଜୁରାତି 2ଟି, ଡାଲଚିନି 2 ଖଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଟନ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ମଟନ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଟନ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।